ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ సహోదర నిమ్కి ట్రాన్స్లేట్ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. అడ్డంకులు ఎన్ని వచ్చినా సరే పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలాగా అహర్నిశలు శ్రమిస్తూ ఈరోజు కాంతారా అనేటువంటి సినిమాని మన ముందుకు తీసుకొచ్చిన టీం మొత్తానికి శుభాకాంక్షలు తెలియచెప్తూ రిక్వెస్టింగ్ ఆల్ ఆఫ్ యు ఆల్ టు ప్లీజ్ బీ సీటెడ్. అందరినీ కూర్చోవలసిందిగా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాము. ఓకే, సో ఇలాంటి ఒక సినిమాని వెండితెర మీదకి తీసుకురావడం అనేది సాహసం అనే చెప్పాలి. కానీ ఆయన పట్టువదలనటువంటి విక్రమార్కుడు, అందుకనే ఇప్పటి వరకు దీన్ని ఇంత భారీగా మన ముందుకు తీసుకొని రాగలిగాడు. విషింగ్ రిషబ్ గారు సూపర్ సక్సెస్ అండ్ రిక్వెస్టింగ్ రిషబ్ గారు టు ప్లీజ్ స్పీక్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్. అందరికీ నమస్కారం. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ దిస్ లవ్ సపోర్ట్. ಮನಸ್ಸಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನಾದರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನನ್ನ సహోదర ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಇದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದ್ದು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇವ್ರನ್ನ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು, ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ, ನನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾ? ಯಾವತ್ತೂ ಇವರೊಬ್ಬರು ತೆಲುಗು ಹೀರೋ ಥರ ಫೀಲೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಇವರೊಂಥರ ನನ್ನೂರವರು, ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ನನ್ನ ತಮ್ಮ ಥರದ್ದು ಒಂದು ಫೀಲಿಂಗ್, ಒಂದು ಸಹೋದರನ ಥರ ಫೀಲಿಂಗು. ಇವತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದಿಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಂತಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ, ತೆಲುಗು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟಿ ಇಡೀ ತಂಡವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಇಲ್ಲ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಒಂದು. ಆದರೂ ಕುಂದಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು, ಕುಂದಾಪುರದ ಮಗ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಗತಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲರೂ ಇವ್ರನ್ನ, ಅಮ್ಮನ್ನ, ವೈಫ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾರು ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ತಿನ್ಸಿದ್ರು ಅವರು. ಸೊ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ರಾಜ್ಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮದ್ರ ಥರದಲ್ಲಿ, ಇವರು ನಾನು ಹೇಗೋ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೋ ಆಂಧ್ರ ಹಾಗೆ ಅನ್ನೋವಂಥ ಫೀಲಿಂಗ್ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ. ನಾನು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾನು ಇವತ್ತು ತಾರಕ್ ಸರ್ದು ಮಾತು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಕಾಂತಾರ ಚಾಪ್ಟರ್ 1ಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಂತ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ. ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.